स्वागत। जय जगन्नाथ। गुरुंकर चरणांतले शरण, संतोषी चरणांतले शरण। एतिक मागुची पाखे मोर से धन दौलत मोर किसी दरकार ना, ये शरण ही मागिले मोर शरण ही दरकार, आउ किसी दरकार ना। मणिमा किए कहले? मणिबाबा हूँ घर हूँ शक्तिपुर, प्रकृत ग्राम हूँ शक्तिपुर। सी थे इलेक्ट्रिक तार को केमी धरी नहीं कि मूर्छा जा पड़ते, कहीं जानी ना, हाथ दाब पड़ जाए। घर भर लोक किए आसिक देखिले जे तार धराही मूर्छा मणिबाबा चल जाती, सागे सागे तार को काटिले सुई करदे कले खोलिक चाहिए किसी समय सातम कला से उठे सब कथा कहते तेणु सी हूँ मुझे शासन जाऊँगी मत अभिरावल बोली गोटे पिला अच्छी से महादेव मंदिर पाखे से मत महादेव सेवक सी मत हठात आसिक कहते आज मणिबाबा देह छाड़े, आज जागर मणिबाबा देह छाड़े। तो मुझे किसी समय पर मो अंतर भर किए कहला मुझे जानी मुझे मना करदे आज देह छाड़े तुमको से भूल ना, से समस्त जन सारी आज देह छाड़े। लो कह देख मुझे आज जागर महादेव पाखे अच्छी मंदिर भर तो रात सारा उजागार रही मत आस कह कौन से बाटर चलीगले जाके सीटे पहुँचे अधघंटा खंडे मणिबाबा मूर्छा जापर उठी पुणी ठीक ठाक गले। रात 5टा बेलू से घर को फेरले। मुझे कह मणिबाबा को संस्कार करके फेरल ना कौन है ना नाई कके तुम कथा जहाँ कही सत से मणिबाबा पुणी उठिले। ये कथा मणिबाबा कान को गला से अभिरावल मत दिन कहला कहला कथा किए कही ना जे आमर महादेव सेवक जन अच्छा से कथा कही मोर केवे भेट है राति 10टार खरा दिन राति 10टार मुझे घर को अभिमत डाक पकड़ा कगे कगे इे आस जाए देखला मणिबाबा बस मणिबाबा बोली मुझे जान नी सी मणिबाबा कहदे ये कके कही तुम कथा आ जहाँ कही से तो घटला। से मो पाक राखी कहले बाबा कौन आसिली को मो पाक मो मुंड पर गोटे हाथ रखिकी शिव मंदिर आड़ को गोटे हाथ बढ़ेदेले से कौन जानिले कौन कले से कथा सी जानती ना देवनागरी भाषा गोटे कलम आणिक गोटे कौन लिखी मो हाथ को बढ़ेदेले। पुणी बसला से निजे गोटे रुद्राक्ष बांति कले बांति कले पाटर बाहर रुद्राक्ष बाहर मत कह तुम हाथ मो पाटी देखाओ से बांति कले रुद्राक्ष आसी मो हाथ में पड़ा। एबे से रुद्राक्ष अच्छी आपन पाखे? हाँ बोली रुद्राक्ष कौन करी ना तू रख आउ कौन सब ये करते? हाँ मुझे तेणु ये कथा देलापर गोटे लेखा मत देते मुझे देखला मुझे देवनागरी भाषा लेखा मुझे पढ़ी पारे सी मत कहते बेटा को पचारू से तो बुझेदेव। तापर किसी समय पर माने जो शक्तिटा था कम आड़ गतिकला सी जो शक्ति आसे से कथा कही पारती गोटे कमलिया छुआ भाया खने खने कथा कहते जाओ राति पाइला बहुत कथबार्ता मिले एमती कथबार्ता हाँ आम राति पाईगला बहुत तो कहला बापा आउ गोटे दिन को समय रहा तुम बसवा कथबार्ता हाँ ताद सका से लेखा देखली
ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିଲି ଭଲ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଲେ। ସେ ଲେଖା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ? ହଁ ସେଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ। କିଏ ସେଇ ମଣିବା ବାବା? ସେଇ ମଣିବା ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଲେ ଭଜିଲରେ ଜଣେ ସନ୍ତୋଷୀର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସେବକ। ସିଏ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ? ନା ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣ ସେଥିରେ କହିଥିଲେ? ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ନା ମୁଁ ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ସେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେ ସେଇଠି ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷୀର ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୋର ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁଟା କେଉଁ ଜାଗା ଲାଗେ? ତଳକୁସୁମା। ଏଇଟା ହେଲା ଭଦିଳ। ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ? ଏଇ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି କହିଲେ? ସିଏ ସେଠି ମୋତେ ସେଠି କହିଲେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଠିକି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମଣି ବାବା, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଇଏ କିଏ, ସେ ଲୋକ କିଏ, କ'ଣ? ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ଜଣେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାବା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବାବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମଠ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା? ମଠ ପ୍ରକୃତ ମଠ ହେଉଛି କୁଳେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲେ? ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ ତୋର ଗୁରୁ ହେବେ ସେଇ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ପ୍ରକୃତ ବାଟ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ବାଟରେ ତୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ତୋର ବହୁତ ଉପକାର ପାଇବୁ ତା ଦେହରେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କହିଥିଲେ? ହଁ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବାବା କହିଥିଲେ। ନା କହିଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗା, ମାନେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ କହିନଥିଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ? ହଁ, ଜାଗା ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିକି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାଇବୁ। ଲାଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଚାହିଁଛି, ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ମୋର କୋଉଟା? ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଗୋଟେ ମାନେ ଅଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଭଜଳିର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଶେଷ। ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଏଇଠି ମାନେ ଶେଷ। ଏଇଠି ମୋର ତାର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବାବା ଯାହା କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଠି ସବୁ। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ନା ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଜାଗା ବୁଲିଛି ସବୁ ସେ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କୋଉଠି। ସିଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଳୁ ସାଳୁ ଗପିବ ଦଳେ, ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଥିଲି ମୋର ଏଇଠି ପାଇଗଲି। ଏଇଠି ପାଇଗଲେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ମୋର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏଇଠି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ମୋର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସବୁ ତ ମୋର ଏଇଠି।